ini kok lamong kha interlocutor finally notui na hasdo bama media ro awai ni tomani abnoti thanai salo maharaja किशोर मानिक साना माने 8 तारिखआव फाइनाय 8 तारिखआव फाइलिया मणिपुर जे इनसि भाइलेंस ले तांगां माने बे फाइलिया दा आबनि यागला हाय हाय तेसा सापिउ का 12 तारिखआव फाइनाय 12 तारिखआव वो फाइलिया आपन तुइ नै कमा मीडिया हाके सोशल मीडिया राव जे आवाय मुं तमनि आबन तुइ न संतिने सालायन फासिं आबन तेरि सालायन फासिं आउसिने हाय माजा खायजा बरंबरां बितु देबरमा गरेके सिनियर पुलाना नन लामसबो जों दिनैनि कग्लामो पुलानो सुन मुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय को 12 तारिख बो फाइलिया अब तुइ हासदो गोबांमा आवै मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबांमा हाइन तंमानि आसले इ हासदेव ताबो नंजे ऑफिशियल भाजिंतै बबा हायनि इनफरमेशन दं लोकर प्रोफेसर साइसाय के सान बाय को ऑफिशियली जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हेंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्ली सिम गिला फ्लाइट फाइ दंलाय दान बागै फाइया आबनो हेंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हेंकाय तो फाइमा खामु अरो विभिन्न बरक सावो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया नै अब तो बनो सुङै दे अफाइ दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुयै एके मिश्रण न तुयै इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हेंकाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा द फारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हाव तंतु तुइनो बरक जुंजाला तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि बाहाय खलायै आबो खलायमान नै रिमानि आबो फाइनानि फाया तो किनि फाया खाना फायमानो खाना फाया सनि फायमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया आबो खाय तो दिनै खलायमान दे तामो दे आबो तो गथिया कारण फ्लाइट दगजे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु दिनै फाया खाना फाया न फायै जोंनि बर' रगनि जुंजाल सल फाइनानि हेंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबोनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैनो तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैनो ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सेमिनो सिओ इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंति या फानो अब बिसिंति गिला सालायमुं तंगो जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रग बा विभिन्न सालायफोर रग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रग जोंनि बरक रग जे लाहानायति तंमानि आगे बाहाय तंमानि ताग बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तं उंनो तारमाने आगे नि लाइबुमा ताबुकनि जे चले तंमानि थिनांनि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो जोंनि बर रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साबो वानसुक कुरुं साबो हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगनि तंगो आबन बागैनो इ अबो हायै बीजेपी जनजाति मोर्चा रग बायफानो कक थाइसले सुंफायनाय बीजेपी रंगनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंमानि एडीसीओ ताबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडीसी नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडीसी नि ताइसे क्षमतारिनाय एडीसी नि ईएम सीएम रंग ताइसे क्षमतारिनाय बावनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाकनाय हिने आबो सुइजाक तंमानि आबो र ताइसा फुलफिल खालायनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानोंथं आबोनि बिसिंति फानोंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रंग सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो
abo je I hastiwa ti promote ni asing tai je interlocutor not tui nai je interlocutor মান খাঙ্কি ন যে কি প্রাসনি সমস্যা সমাধান জানবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই ইন্টারলোকেটর চংনানি হিনরব হাসিও গোबां मा টংথং लाइका बाजी सक लाइका अबा हाय ngै फाइका इंगे ताबो साइ साइ को जे इन्टारलोकेटर न तुई मानसि गोबां मा लुकुर कामियाम तरि लुकुर खातुम खाजा इन्टारलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अबा हाय के को कासाय तो इंगे ताबो साइ साइ सारा थांगा इन्टारलोकेटर मानखा ति प्रासनि समस्या समाधान বা বরকনি মানথাই বরকনি প্রবলেম সলভ করবা বহাই কিরকম আর কেমন সুমি দङ যে ইন্টারলোকেটর নতুই নাই বিজেপি হাপাং রাজনীতি থুই দङखा আবহাইরো পকাসাই দङনি বহাই কিরকম राजनीति थुंगमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं सानामो जोङो तिप्रामथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इन्टारलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानोबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनोबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रमसको अनेक दिन आंदोलन परे इन्टारलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रखसे साबो जेमनु काइसा ताबो जाने दंगर दे तमाबो रखनि आं काइसे सुनुगो किन्तु तिप्रामथानि कुनु लीडर रक जों इन्टारलोकेटर मांखा जों जत माननानि थां दङ हनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखाय हायसे इन्टारलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान हाया इन्टारलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इन्टारलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इन्टारलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापालि मानब्ला फेर थांमानब्ला इन्टारलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उंगिया NSCN रकबाय नागालेण्डनि बलंनि बर' रकबाय ओ इन्टारलोकेटर उंमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN ने समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले नेनि आसामनि किसापात मणिपुरनि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो चिनि हा ओ जागानो चिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि उंया खबले गाय ताबो जे नागालैंड नि गोबां मा इशु नागालैंड बाजे एकॉर्डिंग लाइमानि आउन ते एके मिश्रन इन्टारलोकेटर संजात बाफ्रो संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवाबो त्रिपुरा सारमनि समजुका तामनाय जोंजाल तैयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रन इन्टारलोकेटर चमानि यागुलो त्रिपुरा हास्तेको मने माननो बाहाय नि निवानसो बुंनि एनालाइसिस बाहाय आनी एनालाइसिस सिंगाय तो आरो NSCN नि मानथाय मायाखौ हिंफानो त्रिपुराबो मां लाखाया आरो मायफोर त्रिपुरा मान मानो त्रिपुराव हंकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा त्रिपुरालैंड के रियु अबति हंकाय सराय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बो रिया त्रिपुरालैंड बो रिया हंकाय दिनि यूनियन टेरिटरी बो रिया अबति हंकाय बाहाय दिल्ली नि अकरा इ हानो तुइदुल तंनाय रकने इ सराय आबुनि बिसिंग संविधाननि बिसिंग फानो संविधाननि बिसिंतुइ एडिशन ताइसा हानि क्षमतारिनान जेन रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट डाइरेक्ट नो फानि नो हनानि गायदिनि हानो नुंनो ठीक ठाक खायै आबो चालकनानि आगेरम दि ताबु नर्थ धलाई उनकुटी जरातुई क्लास 8 पर्यंत चालक मानो एडीसी प्रशासन 1 निसिमी 8 जरातुई गे ताबु खंगाय 1 निसिमी नार्सारे निसिमी यूनिवर्सिटी पर्यंत चालकनानि व्यवस्था अक्षमता एडीसी नि रिजार्टनाय हिंगा अरबो ताबु एडीसी पुलिस रिक्रुट खालायका हंगाय अरनि आईजी डीआईजी हाय बरफ रंनो फानो आरो नाइकल रिवय आबो पुलिसिंग सिस्टम नंनिबो उंनाय जदि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस न
मेन कंट्रोल खालायनाय रक Abo no kita proses Engkai- ke sulit dong. oh abahai rok to unko unu sajak blai BJP ni election manifesto no tipramotha saya sane sekang tipramotha diman khayane sekang BJP জনজাতি মোর্চারক অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্যতাই সেন্ট্রাল ন সাওয় এই দফানি বড় রক হাই হাই উংখা আব নরক হাসাল নাইবা নরক ন নাইদে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা হিনি সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো এই বড়ক রকন যত জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস হিনগাইবা এই হানি বড়ক রকন kemazakno kemaria ungnani uklok klaijakno buskangtumnani last bench ni student na first bench tumdani hingkai ei tripura rajya bo 28 ta 29 ta tripura india o rajya to mane bisingo abo kaisa uklok klaijak ni chung sajak bjp jonojati morcha rok chung kendro ni netarok nongkai bjp uklok ni chhatro no buskang setlangnani ni sawongkai chung rajya bo uklok klaijak ble chono buskang tlangdi hine bagane tini gila scheme dong gila kaham scheme dong abo khalai chole tong kaboni bagai no all scheme development ni bagidaro chumbo ungnani hingkai je dilli no rinai no nung orob bono lazimang singja khlake chaya Abo hali ke dan khabar. age modi phaipur flag kosam no phunumani tongle bubagrani netri no putun phunu kana ble ang pokma haimkha bubagra afro congress de na bofu unkhana afro waisa ungle ma hai ang abo norok no nai di hingkai JP Nadda phaipur to tuise khani liya khumulungo joto dukan se bondo hingkai yang 12 tarikh jepuru tripura mathani borok rok jona sabha khlayo asta bola apro hingkai joto dukan khola sadi nungdi paidi ruti kosok de ponto damri chai thangmi khabla nini nung rubber scrap rok tok phalai je jona sabha misil phemani nini rangse klang thangbai bla abu bomti rok bo ang bujiata hingkai tipramotha bo MLA kabang mangkha BJP bo kom MLA phano khomota phaika heble khomota phaika bole 2023 ni assembly election na tau porjonto BJP ni borok rok tipramotha CPM Congress ni nogo thangai 20 rimarok angnugia khata 20 rimarok ba rabar bagan soksai riman rok koi bagan soksai rimarok amtir angnugia ko kintu Asuk je bahasyo asuk je khamui tongmani samna ya sisurna. tipramotani borok rokni birudde no tipramotani borok rokni by name rogono baksa thana rogo FIR rijak ang nukha even chung o je political chini election ni ulo estimate khainani bagai observation khainani bagai chung chini manaiti pakal konna jamatriana chung convener sang all tripura collection khai je tui phemane hangkai abo record nukjakha tipramotani borok no non tipramotha bodol no beshi jungjal khlaimani report dok thanaro ni chimi kasai khaimani ang nukha ga abo ain ni borok rok ain chalok nai rok borok nugoi tongo even usakang ani sipsen kaipeng ang haino MDC sahoka bini aro kaisa lama ungna naimani aro tipramotani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amti unko kawai tongo kawani bagai no hainai salo Jeng agar je topik no tongai salai interlocutor tabo songjak gei je ekemission no chong kahmani abo ko notification phai ko kaham ke tabo ekemission phai nai tabo ke taisa haina hai impiu ba ekemission beranga su phai nai ge ke sai tongka cyclone phai nai dudin no abon bagai 12 tarik phailia abo hero ni tomani main interlocutor no je tabo tam nai I hastewo ngi tomani राजनीतिक जे खाइ तमै माने बीजेपी के साखनाया नि तमै अब क्लियर के पब्लिक जे कन्फ्युजन तमन बावा हाके नंत जनजाति मोर्चानि खरसा बलाई नांगकुक माने जागाव तमनि बा आउनि बगे पब्लिक जते और अपना जते कन्फ्युजन नेते साइ तामो होमाइ বিভ্রান্তি মিলে লাভ করে বিজেপি কোনো দিন থংয়া বিজেপি থংকা হংকাই ইন্টারলোকেটর হিফানা সংগই থাংদি naidi hinai sajak la khangle wan sungna to haksal cha tong hamung nungora tui khania akoy aklai rohor phano JP Nadda songbai BJP ni koto neta rokbai ok salainani asuk busa ungnani
nungli sa to ne dinani abhai rok asugoi cha kapsa nge kok salena poribesh tong le jodi ungna gang nono nangya nungano apaman khlaika nungma kok saya hin tong khang le BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha por baino wansugo gabon bagino angka hino buini khapango khako samnang ya tui nungle sabani kok tharnangoi mini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo Amit Shah ni bohok saya bla ani dofa se kamana ni chungkiriwo mudini dofa kamana ni kiriya bla inge nungle tamni bagai bui thamsi sajak nai ja samungmang nung khlai tongna nangba karon masano khai nung tektoriwo masabai sajak na khai nung kiriwo tamba bo masano tektori ei phanse nung sajak mano karon dunia se siwo akotor achikon no sawo Hingga nung tai se o a kotor na se nung themonang sari hingga ba aboni bagai ne hinang bithi chakhai de thuinai ja bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khang kai abo chakhai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bile sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung no sadi ya khana na khangar sakak de nai hinai chak lag le nung mo amti khle ne sanna nang nai mini tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonam mutai hai khlai nogai aw nung na tabuk sung kamai tangmani age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai khlai bonam bujo koi nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ungko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুং পেয়া নরবে নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলটি হিম নুংনো এটিটিএফ হিম নুংনো নুমাই নুংনো কগৈ থিলায়ু এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়াং সানকে কেতে সানো kaisa tipra lem sangka kita hen nangya hina kaisa roman sangka ke ni bosong ni borono nangya hisao boba bokhor cover sana palable buine se cover khlaible je boro ang to bumung pondo sao je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chao je boro ni muku mu huk buni kok no andolon khlai ni bo thik jaga asugoi khanka abu pok thangu abuni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung sabani bisingti khlaisum ago khaisa borok bakha kaham tong mani jara BJP party ne tabuk bharat borsho jotoni rinai bakha kwar khlai karon INPT congress by 10 বছর থাকতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পুরো মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব ni elected ung phayable asam ni rajya sabha ni MP ngui bo ungko bule प्रधानमंत्री उंगले असम नि एमपी से बो जिनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्य सभा नि एमपी तम खलाय के 10 বছর मुंगसे खलायबले जे खलाय माने बीजेपी नि खलायबले शॉर्ट टर्म नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा जिनि तालिका हामिया जिनि ओ उंको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग तिमाने बंग आमलन एडिसिन मानो किंतु ए जे सेकेंड निगनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वापिसे देंसे फन सुंगमायब्ला बीजेपी नि बिसिंगे सुंगिला मांखा ताइबो माननानि बागै ताबुक दरकार नाहाकाय त्रिपुरा मथा CPM कांग्रेस नि IPF या कवै साब हौसा खलै BJP उं थांबाय का हंगाना जों BJP उं मैखा सुदेसिन मानसारि दे जों BJP उं थांबाय का जों मथांनानि जों बेरा खातरै रिनानि जों तो हाका थाना हि हेब्ला जों तो बांग्लादेश का थाना नि जों साइडआव थाना हि हेब्ला जों त्रिपुरा लेन्ड साना इंडियन टेरिटरी साना Sini edisi empowerment sen sama, ini salahnya nabla. Oke, tos tadi kau je Maharaja Hakatorni Home Minister Amit Shah je Malay man pore, boh haya update tong ni kasih ke ba parti ni kasih ke ba thangi Malay man. Kamu sanmong rok ni ke boh haya bising ni khobor boh haya. Anggo Tripura mau thaya ba.
Tripura mothani kok to ang khana hoya aro ri sari mani asulai mani photo nukha tamba salai ka bong sisenai bong bodol pondo si sia bong tam salai bu nge tabo to secrecy maintain khlaina tong khana joto success ni kulo na kaisa secrecy tongna nangma ba nge tong khana kintu abo thungjangna jat khlaina chung tongo ob haile gothia interlocutor de mankha gata Tripura de mankha hinai rajbari bo bazile phakiban ang nukha ge abo age bo IPFT furu young NCD bisingtui mankha hinai समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखबले राथै चले माने ग अम्ति खलै चंगु बुटुवा खलै चिनि बरन सुंग बुटुवा समा हाइनु जग अम्ति खलै चंग खलै माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागन याक बक तंग खाता Nanti belai ke hambai asu ketikma jara romoi norok nai tongmani bagai interlocutor tamo bukpruma nai tamo kha boba hai jara abo hai rote norok na sung hai khana reka paithak hashing sung mo chung thanglai chinai tabuk je in tongmani jara bo abo hai korumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang toma paithak position gabono जों नुकुराव ताबो इंटरलोक्युटर ना दा बिसी प्रायोरिटी रुकनाय ना चिनी जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुकनाय बो बाहाय इनि योकमन बा एनालिसिस चिनि दफानि जुंजाल न चिनि बसकांग तन नांगौ चिनि दफानि जुंजाल न बसकांगै तनि वै खापांग तनि वै इंटरलोक्युटर त सादिनो बो फायखेने जत समाधान ने हायब्ले बिनि साकात बो जागा bini sakawo boboro bini sakawo bojaga asuk thai o jaga ro sagoina bagai sagoina ni bagai chini bo personality ganang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung luk phanong tabuk bubagrane buma bai bu phana bu nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangdi samani ro nugyakho nikai phainai salo cheni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thithangbai ka tabu phano cheni notice ni national leader ungna ni kai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारत वर्ष न चालक मान्नाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हिं खनावो बसाक बाहाय बो साइमिया किन्तु नं ठीक जागा थाङै सागैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंतिनो नं जे जागा नं रिमाननाय जागा थां सागैना नांगौ ताबु जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रकनि बिसिंगो ओंखाय ताबु तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय किसाकानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुबो जों बीजेपी केन्द्रव दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्धे हंगाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबोचिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिना ताबुक नं जे नंनि बिडियानि बिसिंतै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उंखा जोनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनै उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नं कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नं वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नुंखाय जे बरनो रिनायनो बहगो यखागो हंखाय बाहेकलेले बनन बकल काहामबाय नुंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंखाय उंया 5 বছর নুং एमएलए उंखा अब 50 বছরनि बागै नुं उंया निनि जे वान सुगमानि नुं 5 বছরनि बिसिंनि एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नुं अ बिसिबानि बिसिंनो नुं खलायदानि बागै नुं याप्रि मारिनाय
bisi bahmani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bisingoi no ungkoi maya যেমন ang sanan musung je IPF tini borogro mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk busago ung tongkha ek loge borok chalayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tongtutuise Baksa MLA মন্ত্রী হিংগা IPF তিনি 2018 নো কক্স আও নুংসায়া হি থাক থাংসাওখা মানে পয়তো চালায়া নি বদলে বড় বসে পয়তো চালায়া যে পয়তো চায়া হি যে জায়গা থাকা আরো পয়তো চায়া আং টিপ্রামথা ফাই দেরা খাবলা হিতং আভাই রক্তাক হিংগাই নুং 5 বছরনি বাগে নুং MLA উংখা নুং বানকুন রিসিবই নুং আরো কক সানাবা সামান্য গিয়ে লাসিজাক বলে কিরিজাক বলে হিংগাই নুং উংকো হিংগাই বলং বিসিংও থাঙ্গো হিংগাই নুং কক সাই তংখা তার মানে 18 মোরা বরমোরা লংত্রাই সাগান তাঙ্গো হিংগাই ত্রিপুরাসানা থকক না বগাই বখাবো ব্রাওই দফানি বাগে হি সাই তংখা সানা জায়গায় সালিয়া পার্লামেন্টে সালিয়া নুং একজন MLA উং ফাইগামকে 50,000 ভোটারনি মালিকনো 50,000 বরকনি আওয়াজ নিনি সাইচংনি আওয়াজ ছায়াবলা ani kising mebar bo haibla 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইনা মন্ত্রী সেউংজা যতভি মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল ন নাইকল নাই বুকুম বারানো নাইকল নাই খাতা খোলো কাহিনকে নুগো বলে লেটা পেটা আউন বাগানে হিন জরা কেবন নাইসিং তংয়া ইয়াগো গরি তং তুই ফানো চুং গো তুই ফানো জরানো নাইকল দিতাবো WhatsApp Facebook www.com ni jora awan mana jorano samung thepadi ani siar hamya tongthong ani samung ja hamtong ani kanmani kamchuli hamya tong ani samung ja hamtong siar power money rang tongthai gari kaham gari mili nugo bile ang khamai kasle tongoi bile tamba abo gaun bageno abo bunyono dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tangbo hai phayo kai e interlocutor phaibro ka kaham ke sai na sum hayung kha abo ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta saya mang se salaya nung saya abo ni saya to ka phadi kaham layano ki salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokorok norok jora kedik maromoi nai tomani bagai chung kok lamo salaika interlocutor 8 tarikhe phainai 12 tarikhe phainai phalia angke ke salaika সাইক্লোন সালনাইরমাই সাইক্লোন ফাইনানি বারে বাক্সা খায়া আবরমনাতি গুছি সুরবই সালাই ইন্টারলোকিটর মান কেন চিনি দফানি কি প্রাসাদ দফানি জুঙ্গাল পাই থাকা হাইয়া আপনি লুকুর অবহাই গমা তংমানে জরাও টপিক রমত কইছেন নবনি গোসকানো তুই ফাইনাই তিনি জরাতে ইন্টারলোকিটর নি কলাম সালাইনানি পান্ডাও চিনি বরন গুনান বিদ্যুৎ দেবমাই কক সালাইনানি তিনি জরাতে আসুকনো jotono norok na hambai maru nai to mani babi hambai tabuk de tripura hastebo roman script no te je kok asadai to mani lai thangrak salkisa sakang dr manik saha cbc te tbc je letter mani opposition leader no je question answer we tabuk te kok brok roman script bangla bai নাই CPC আপনো তুই যে ত্রিপুরা সারকবো খরাং কিসাই দङ জনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বো জরানি সিনি কক বরক ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাসিনাই বা আমহাই সানমুং কিসাই ভাই ও জরা বেলাই বেলাই করা হামবাই জরা নিউজ তাই ককপিন নরক তিনি হাইনা হাই আং তো কাইসা লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বুয়া linguistic expert buya ang niji sagno highly educated mo saya tamne ka ang oda phana hamdar ba ani je sirma tui sirung tongo
aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokon class 6 7 pori probo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাইতো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ভারত কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রৈ তংলা ngano kera baksani bon resamur কক বরসনা মানখা আং নুখা resamurta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabu bitok kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono apon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language to even borok jokhon ngo pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India bejo to khokwa ngai kentu borok bangu. Ga Manipur dok tini the 8 schedule. Je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak. 8 schedule. 22 ta language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o 22 bahasa, Nkai, abo bari Sanggidana security, borok abohai language satung. Nekokai, ang nanya mas cini linguistic officer tangkos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pula sekang sungnene o 22 ta bahasa borok security khajak pro যখন আগে বারনি সংবিধান সংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আর সংজাক pro কয়টা ভাষা সিকিউরিটি বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা সিকিউরিটি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাজা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আপনো যে সময় যখন খাইপুরো ang jawan semua mode to kaini kaitham basara ad kan 19 ta basara ngara pula সংবিধান চৌফরা abo pula সংবিধান chengprun যদি না kan to kasampai rekon malan nai kai abo ni pore budu khai 2005 টাকা borok দেবনাগরী অক্ষর ko suina woi borok khairka budu rok to mantha borok dabi khai man khai bang borok 12 13 খুব সম্ভবত 12 abo tabuk no kaisa to chafila na goro ingke borok abak kai borok tini borok bo echidol arone kaisa recognize language ka borok botabuk CBSE board jakan competition bun kai doni budu language rokwas uje urdu bahasa abo sanskrit egin ta ko aba sabai kai borok abok borne additional subject bor porikha baru 250 mark ne ngkorong kai IAS rone kai bangla rom kai no kai sini kok borok kai sing maya kai sing Tripura jehetu kok borok gerui abko no CBSE security gerui sin boro IAS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai arate kaisa interesting kok tongo sin boro wasole sungpule sekang iko miyawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind angkono bono uneducated unqualified samaya ang samakai premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang sungna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisa ka student group rok pressa dika fatpat khaye jodi nang boro sai kan kai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khangba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kam kaisa thachupan nang muya sini khage mu phuma ka hointu mature makatama o basa language se bo article budike phaika abono কিছু এক্সপার্ট বড় লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বড় মাতনাই কিছু লয়ার বড় মাতনাই বাইরেন চিন লিগেল এক্সপার্ট অংফা মানা হানাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অম বুসুক বছর
যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গুই সিংখা চিনি বাকি যেখানে ভাষা কমিশন খায় 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্তন বই তোমার উড়িষ্যা শিবিছে পবিত্র সরকার যারা বই তোমায় খুব নাইতুন 69% বেশি 70% পুঁয়ে দ্রব বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আরো কোনো পলিটিক্যাল নেই কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন শাখা जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও बोरै चरै स्कुल कलेज थाङि যখন পবিত্র সরকার থাঙ্গাই আরো ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা আবনি পরে 69% খাইয়ে মানিক সরকার তাকে তো মানিক ত্রিপুরা মানিক খাবা মানিক সরকার বরং গোনাং যে এক্স চিফ মিনিস্টার নবন বরংনি যে বামফ্রন্ট বরক সামুংপাই জমারিক লাंखा जों যে অর সার্ভে কেমনে ম্যাক্সিমাম বরন বরক অবনায়ু ইনকা আফ্রো তিনি চালু খাইনা কোনো ব্যাপার গিয়া আবস্থানি পাওয়া টং তঙ্গু आर्टिकल 46 अब डाइरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नु खबजागौ आबां परिखना रवनो जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or educational जों लेखाफोरा खायथां मजे साखायथ सिनि तो पिलास language सिबा नङै बे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक्सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 वार्ड मा सिनाय आं गरुरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक हनै सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांला तुसिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबय खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फार्स्ट फेलियर समय सैमा मुले आंका आरो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांला खूब कहम जे सुइवा बतो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बेगेसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरानि ताबुक फान नोंनि अधिकार सिसेको मो बासानि अधिकार सि निरे राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा की सुक्रिया आना तो कबांग आं नायनायो मेरो आं किसान नायखा एकदम जतन नास्लाय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুৱারি सि कार्यकरी जे नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को साख दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकरा खायबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारिफा फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं केकेन तो तिफ्राव खाफरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বত না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसाका सता लैंग्वेज ति बकक सा अंतंगा लैंग्वेज कक सा काय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम गवा मो कासे से कंसन सामुसि लैंग्वेज सम दां ताक साका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसि मै जेकुनु जाति निजिने कासे उन द सिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि कक बरनो सामुसि नाले सिकाय आंखा आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमायथा नाका बासार सिका कबरक बासा एबुलिस खासिका वानसुगै नायदि आबानि कगया एंका तिनि जों ताबुक
लिडार खालायो वानजोंनि इन्सट्राक्सन मोन खायदों दिनै तिप्रा मथा खायनाय लिडाराव हयতো बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय কিন্তু नरनि इगु ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरं जे इगु जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फाते आं गया साबतो माले आं सौ बाय के माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सं राजा तनहे बक्सा सातुं केन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंले आगि राजा प्रभु बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतवां जागौ तिनी प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा राजाबो प्रजन्तिसि राजा केन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आन्थान बय तंग आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंश कर्ता बर्तानि फाना तंथुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आन्थान जत बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गैया ओंगै सामाइया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खायप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बेग प्रजारं बगे कोनो कायसा कलम जरि तखाय हरिदान देबरम तिनो फाइ बथार फाइलां सौ नो नाथिं एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बगे मुति सेबगान सियाकरि फेबा राजपरि बाले सेबगार सेतुं फेबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल ने करनि फाइ चाकरि खाने रले सेबगार सेतुं आर्टिकल आनि कगेम नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटो न प्राइन तो गनो नाने दि कोबि कगदा फेबा प्रजानि बगे देयर इज नथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगो फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै ने मिलिशिया हनै तंगो पांचटा बेटालियन तंगमनि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरि सेबंनि बे कोनो एग्रीमेंट करै कंडीशन खाजन ताको बगरक कोबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने तिनि प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबाय दफायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जत एमपी सियाकारि मानाय जत abo ki ang khaloksa tipra sangai ang khaloksa dabuna answer na nangnai na so full tipra saro abuna answer na na abo noron wan sukti tipra sano ma wan sukti klai tabu je nini je question je issue no te je tabu salen thangto abo wan suna nang sini borok tabu kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo bjp khayo congress khayo tripura thakai cpm khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni sanskrit ba da sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ban ang siman tom khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa
Boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kaba mato nung ST khoroksa borong no nung bengai maya nung ST khoroksa no nung lama kidati hi tongkhon bono mokali khaimanya nung tini ST khoroksa no amok ahe bahan chau berama chau beram buti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya un bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tau bo khorsa hastin mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय पुइलानो जत खापंनि थाखोथाय थुकसं नायतंनाय जतनो खापंनि हामजाकमा सैथिबा यापरो इन खेबे जे हास्तेव तंतंमानि जरा रकमा पे जे जों पगलामो नि फाइसतायका तिनिनि पगलामो खा इंटरलोकेटर फाइनानि नतैनाय हास्तेव बमा media ro awai tomani abunoti thanai salo महाराजा किशोर मानिक सानामानि जे 8 तारिखआव फाइनाया मणिपुर जे इनसि भाइलेंस संगे तांगां करमानि पे फाइलिया दा आबुनि यागला हाय तेसा सापिउ का 12 तारिखआव वो फाइलिया आपनति नै कममा मीडिया हाके सोशल मीडिया रो जे आवाई मुं तमनि आबुनति नसुन तिने सालायन फासिं आबुनो तेरि सालायन फासिं आउतिने हाय माजा साइया बरमब्रां बितु टेबरमा गरेके सिनियर पुइलानो नन लामसबो सुन तिनिनि कगलामो पुइलानो सुन मुं तंदाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिक्स का फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनायखौ 12 तारिख बो फाइलिया आबुनति हास्तेव गोबांमा आवै मुंबै दंगो केबो नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबांमा हाय तंमानि आसले इ हास्तेव दाबो नोंजे ऑफिशियल भाजिंतै बबा हाय निने इनफरमेशन दं लोकर प्रोफेसर साइज सान बाय को ऑफिशियली जोंनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत जों आरो तंसुगिया फान खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हेंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्लीनि सिमगिला फ्लाइट फाइ दंलाय दान बागै फाइया आबुनो हेंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हेंकाय तो फाइमा खामु अरो विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबुन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबुन बागै फाइया नै आबो तो बनो सुङै दे अफाइ द कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुयै एके मिश्र न तुयै इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया आबो तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हेंकाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा दफारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हाव तंगतुइनो बरक जुंजाला तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकलदि बाहायख्लायै आबो ख्लाइमान नै रिमानि आबो फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाइमानो खाना फाया सनि फाइमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया आबो खाय तो दिनै ख्लाइमान दे तामो दाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दगजे फाइ दं गेतान बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै जोंनि बर' रगनि जुंजाल सल फाइनानि हेंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबुनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैनो तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैनो ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिगो इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो
abo interlocutor ni bisingtui ya phano abo bisingtui gila salai mung tongo যেমন election manifesto rogo ba bibinno salaifur rogo executive committee ni meeting rogo sini borok rok je lahanai ti tongmani age bahai tongmani tak bahai tongkha phainai salo bahai tong ungno tar mane age ni laibuma tabuk ni je chole tongmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyoi BJP re wansuk tongoino sini borok rok non jotto phaijingo tisai নাইকলয় সৈকুরুং সাব ওয়ানসে কুরুং সাব হিনাই বিভিন্ন পুরস্কার অগ্রি দङ আবন বাগैनो ই अबब फायै বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বাই ফানো কক ফাইসালে सुंफायनाय বিজেপি রংনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো তংমানি এডি সিও তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাय বিজেপি লি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন তংগ থানাय 2023 नि ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ইস্তিহার এডিসি नि তাইছে এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনাय এডিসি নে তাইছে ক্ষমতারে নাই এডিসি নি ইএম সিএম রং তাইছে ক্ষমতারে নাই বাউনো রাংনি অধিকার তাইছা রিজাক নাই হিনে আবো সুইজাক তংমানি আবো র তাইছা ফুলফিল খাইনো বাগै আবো ইন্টারলোকেটর ফানং তং আবনি বিসিংতু এ ফানং তং বিজেপি জনজাতি মোর্চা রং সাওয়ैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो আবো যে এই হাসতেও তিপ্রা মথনি হাসিং তাই যে ইন্টারলোকেটর not the Niger interlocutor man খাঙ্কিনো যে কি প্রাসনিক সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই ইন্টারলোকেটর চংনানি হিমরব হাসিও কবামা টংটং লাইকা বাজি সক লাইকা আবা হাই আমি ফাইকা ইগে তাবো সাই সাই কো যে ইন্টারলোকেটর not the মানসি কবামা লুকুর কামিয়াম তরি লুকুর খাতুম খাজা ইন্টারলোকেটর মানখা চিনি মান থাই মানখা আবা হাইকে কো কাসাই তো ইগে তাবো সাই সারা থাঙ্গান কে ইন্টারলোকেটর মানখানা দাতি প্রাসারনি সমস্যা সমাধান বা বরকনি মান থাই বরকনি প্রবলেম সলভ বা বহাই কিরকম আর কে সুমি দङ যে ইন্টারলোকেটর নতুই নাই বিজেপি হাপাং রাজনীতি থুই দংখা আবাহাইরো পকাসাই দङনি বহাই কিরকম राजनीति थुंगमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं सानामो जोङो तिप्रामथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমসক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আবো মিডিয়া রকসে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দঙ্গর দে তোমাবো রক নে আং কাইসা শুনুগো কিন্তু টিপ্রামথানি কোনো লিডার রক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों যত মাননানি থাংতङ হनै आं सामानि आं खानायाखौ কিন্তু কখাই হাইছে ইন্টারলোকেটর मांखा हंकाइन जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकाइन कायजागना बागै रायबार मांखा रायबाय मांखा हंकाइन आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाग सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाब नि कायजानि बागै कक साका हंकाय যদি খাপে লাইয়া হংকাই অ বুড়ি হরফানো ইমাং নুকমানে হামিয়া হিমফানো পালাপালি মান বলে ফের থাংমান বলে ইন্টারলোকেটর মান খাংকাইন जों যত সমাধান উমিয়া এনে সিএন নকবাই নাগাল্যান্ড নি বলংনি বড় রকবাই ও ইন্টারলোকেটর উমানিব বনো ও একে মিশ্রণ গে তারপরে এনে সিএন নে সমস্যা সমাধান নিয়া খবলে গ্রেটার নাগাল্যান্ড নিয়া খবলে Nini Assam ni kisapat Manipur ni kisapat doi je jagan naga tongo o jagano no sini ha o jagano ni sini ras sole nai amtoi hinai himani nya khole engai Jadi tahu je Nagaland ni kebama isu Nagaland baje according like mani aku nanti ekebisno no interlocutor songjak apru songjak tabu Tripura hastiawo bo Tripura sarong ni somjuka ta manai jengjalok tiyai Bono bono chongpika. Greater Tripura land ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono chongpika. Aro se সমস্যা সমাধান ইয়াকো aro se bor ni man thai man yako ekebisno no interlocutor chomani yagulo. Get Tripura hasti ko mo de man no bahai ni wanso bungni analysis bahar. Ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano
Tripura mang laghaya. Arama apa ni Tripura man mano. Tripura hengkai grata Tripura land ba Tripura land kai riu. Opti hengkai serai. Grata Tripura bo ria, Tripura land bo ria. Hengkai ni Union territory bo ria. Opti hengkai bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tong nai dok ni. Ini serai. Abu ni bisinggo. সংবিধান ni bisinggo phano সংবিধান ni bisingtui edition ta sa khani khomata rinan yen revenue ni empowerment direct no phani no honani gadi ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani agerom de tabu north dholai unokoti joratui class 8 porjonto chalok manno edc প্রশাসন 1 nisimi 8 joratui nge tabu hengkai 1 nisimi nursery nisimi university ponto salak nani ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি ni রিজার্ভ নাই hinga orobo tabu edc police recruit khlaika hengkai oroni ig dig hai borok rongno phano aro naikol diwoi abo policing system nongnibo ungnai hinga jodi bo state government ni police no main control khlaine rok no o abhai rok to unko uno sajak blai BJP ni election manifesto no Tripura motha sayasane sekang Tripura motha demand khayane sekang BJP jonojati morcha already BJP party rajyo tai central no sawai ni dofani borok rok hai ungkha abo norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP jonojati morcha ni sanya pan norok to sible ga hai phano ni borok rok no joto jaga sabka sath sabka vikas sabka prayas sabka বিশ্বাস hingaiba i hani borok rok no kamajak no kamaria ungnani uklok klaijak no buskang tumnani last bench ni student na first bench tumnani hingai i Tripura rajya bo 28 ta 29 ta Tripura India o rajya to mani bisingo obo kaisa uklok klaijak ni chung sajak BJP jonojati morcha rok chung kendro ni neta rok nongkai BJP uklok ni chhatro no buskang setlang na ni saw hongkai chung rajya bo uklok klaijak ble chono buskang tlang di hine bagane tini gila scheme ro gila kaham scheme ro abo khlai chole tong kaboni bagino o scheme development ni bagidaro chumbo ungnani hengkai je Delhi no rinai no nung orob bono lajbang singja khlai chaya abo haile dan khabar आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबाग्रानि नेत्रिन पुटन फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबाग्रा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उनना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हेंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमुलंग जतो दुकान से बंद हेंगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्ता बोला Apro hengkai joto dukan khola sadi nungdi paidi ruti kosok de ponto damri chai thangmi khabla nini nung rubber scrap rok tok phalai je jonosabha misil phemani nini rangse klang thangbai bla abu bomti rok bo ang bujiata hengkai Tripura motha bo MLA kabang mangkha BJP bo kom MLA phano khomota phaika hebla khomota phaika bole 2023 ni assembly election na tau porjonto BJP ni borok rok Tripura motha CPM Congress ni nogo thangai 20 rimarok angnugia khata 20 rimarok ba rabar bagan soksai riman rok koi bagan soksai rimarok amtira angnugia ko kintu asuk je bahasyo asuk je khamui tongmani sabna ya sisurna Tripura motha ni borok rok ni birudde no Tripura motha ni borok rok ni by name rogono baksa thana rogo FIR rijak ang nukha even chung o je political chini election ni ulo estimate khainani bagai observation khainani bagai chung chini manaiti pakal konna jamatiana chung convener sang all Tripura collection khai je tui phemane hengkai abo record nukjaka Tripura mathani borok no non Tripura matha bodol no beshi jungjal khlaimani report dok thana rong ni kasai khaimani ang nukha gabo ain ni borok rok ain chalok nai rok borok nugoi tongo even usakang ani sipsen kaipeng ang haino MDC sahoka
bini aro kaisa lama ungna naimani aro tipra mathani borok rok thangai badari oyo hino ke bibinno jaga ro amti unko kawai tongo kawni bagoi no Thainai salo. Jangan agar the topic no tonggay salah nai interlocutor tabuk songjak gay je ekimission no song kaham mani abo kono notification file ko kaham ke tabuk ekimission file nai tabuk kita isa hana hai impiu ka ekimission beranga su file nai dia bukan sai tongka sai tuan file nai dudin no abon bagai bar tarik file ya abo hero kami teman main interlocutor no tulis je tabuk tam nai I hastewo kami teman ni राजनीतिक जे खाई तो मैं बीजेपी के साथ में यहाँ तो मैं अब क्लियर के पब्लिक ऑफ जे कंफ्यूज होता मनो बावा है के जनता जनजाति मोर्चा ने खरसा बेलाई नांगकुक माने जागा तो मैं बा अब बगे पब्लिक ऑफ जते और अपना जते कंफ्यूज नेते साइ साइ तामो होमाई বিভ্রান্তি মিলে লাভ করে বিজেপি কোনো দিন থংয়া বিজেপি থংকা হংকাই ইন্টারলোকেটর হিফানা সঙ্গই থাংদি नायदि हिनाय साजाकला खांबलाय वानसुंगना तो हाक्सल चतong खामो नंगरा तुइ खानिया आको एकलाय रहरफानो जेपी नामदा संबाय बीजेपी नि कत कत नेता रगबाय कक सालायनानै आसुगु बोसा उंनानै नंगलि सा तने दिनानै आभायरक आसुगै चाकापसा नगे कक सालायनानै परिबेश उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंबाय कक साया हिन तंग खांबलाय BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha kuar baino wansugo gabon bagino angka hino buini khapango khako sonnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi nini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo अमित शाह नि बहुत सायाबला अनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मोदीनि दफा कमानानि क्रियाबला इनके नुंगले तामनि बगै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुंख्लाय तंना नांबा कारण मसानो खाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाकनाखै नुंकिरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आसिको नु सावो Hingga nung tay se o a kotor na se nung temenang cari hingga ba apa nih bagai nih nang bithi cakai nih thina jat bithi nih fana babu apa sadi hinai sinja bithi nih fana cari kangkai apa cakai nih nung hamnai hinai cari kai kau na cai pai nih boleh serai ba nung ekdam paracetamol nih fana sawai nung tabung nih sadi nya kan nung kangar sekak nih hingai cak lag boleh nung mau amti kalian nih sana nang nai ini tamu bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonam motai hai khlai nogoi aw nungna tabuk sung kamai tangmane age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jobba media ni jobba bahai khlai bana bujo goi nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ungko nobo barat hadabo salok na hekai kok playa nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুং পেয়া নরবাই নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলটি হিম নুংন এটিটিএফ হিম নুংন নুমাই নুংন কগৈ থিলায়ো এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়ানসান কে সানো kaisa tipra len sangka kita ke nangya hino kaisa roman sangka ke nini bosoni borono nangya hisaw bobo bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai phaine roman script ni bridge chaw je boro nini muku huk buni kok no आंदोलन khlai nini bo thik jaga asugoi khanka abo kok thangu aboni bagai no nung manna jatlai sanna ni chung saboni bisingti khlai chung ago khaisa borok bakha kaham ung tangmani jara BJP party ne tabuk Bharat Barsha jatoni rinai bakha kwar khlai karon INPT Congress by 10 বছর থামতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী প্র মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी उंसे ब उंको बले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से ब चिनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी
tam khlai ka ba 10 বছর mungse khlai abla je khlai mani BJP ni khlai bele short term ni bisinga jodibo age rikha jini talika hamia jini o ungko song Indira Gandhi song Rajiv Gandhi song tibani bonge amalo na edisi rok mano kintu ei je second ningoni Manmohan Singh ni Congress ni jorabo wafise jang sepan sung mai abla BJP ni bising de sung gila mangkha taibo manna ni bagoi tabuk dorkar na kai Tripura Mata CPM Congress nini IPF ya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hangkai na sung BJP ung mai kha chude chid mantha de sung BJP ung thangmai ka chuno muthangna ni chuno bera khatoroi rinani sung to hakak thana hi hebla sung to Bangladesh ka thana ni sung side o thana hi hebla sung Tripura land sana Indian territory sana chini addition empowerment sama Hinai salaya nabla. Oke, 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालाय मानफोरे बहाया जे दंनि फासिंखै बा पार्टीनि फासिंखैबो थाङै मालाय मानो आं सानमं रबनिखै बहाय बिसिनि खबर बहाय Ang Tripura Mata ba Tripura Mata ni kok to ang khana hoya aro di sari mani asulai mani photo nuka tamba salai ka bong sisenai bong bodol pondasi sia bong tam salai bu ge tabo to secrecy maintain khaina tongkhana joto success ni kulo na kaisa secrecy tongna nangma ba ge tongkhana kintu abo thungjangna jat khaina chung tongo ob haile gothia interlocutor de mankha gata Tripura de mankha hingai rajbari bo bazile phakiban ang nukha ge abo आगे बो IPFT फुरु यंग एनसिनी बिसिंगतै मानखा हिनै समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखाबले राखै चले माने गा आमते खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो पदेमा जरा रमै नरक नाय तंमनि बागै interlocutor tamo bukruma nai tamo kha boba hai jora abo hai rote norok na sung hai khana reka paithak haising sung ngo chung thanglai chinai tabu je ing tongmani jora bo abo hai orumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono chung nukurok tabu interlocutor na da bisi priority rupok nai na chini जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रखनाय बहाय इनि डेभलपमेन्ट बा एनालाइसिस Sini dofani jungjal no sini buskang tan nanang sini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai interlocutor to sadino bo phayakene joto samadon ni hayable bini sakat bo jaga bini sakawo bo boro bini sakawo bo jaga asuk thai o jagarako sagoina bagoi sogoina ni bagoi chini bo personality gnang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo chung nuk phano tabuk bubagrane buma bai bu phano bu nukha dofa hoda muku hinai asuk kha nangdi samani ro nugyakho hengkai Hainai salo jeni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thui thangbai ka tabu khano jeni north east ni national leader ungna ni thai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारत वर्ष न सालक माननाय bobo kaisa kintu bosak hamia rok hi khanao bosak bahai bo saimia kintu nung thik jaga thangoi sagoi na hangkai BJP ni bisingtrino nung je jaga nung riman nai jaga thang sagoi na nang tabuk chini bosong ni naikol tongnai rok ni bisingo gai tabuk talika hamia je agebo congress tongpro hungkai sung CPM strong গণমুক্তি পরিষদ হিনাই gai kisakane CPM rok শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত হিনি সাও gai tabukbo sung BJP কেন্দ্রও দিল্লিও আসুক দङ जों ताबुखाय उंसावका BJP नि बिरुद्धे हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम
yakung khora bakha hing maha hai abo chini leadership gothok yakung angkai hinam tabu nung je nong ni media ni bisingtui Tipramotha IPFT CPM Congress je chikon party jot BJP u phaibai chung BJP ungkha chuno hai redi nung rinai sa nung redi hinai ungoi bin thani sanlayanu phaide hino jodi boria hangkai aron nung kasai tongai hayable abni wansung mani nung mansuk dita hangkai buini dofani boro rokto je jagat mosanan nangkai mosawo je jagat resabnan namakai resabo nungkai je borong rinai ni bohogo yakago hangkai bahek lele bo nono bokol kahambai nungnai ba khapang kahambai wansuk nai ba aun bagana ang jora buji chung samung tangna nangnai jora buji oino chung yapri bo sena nangnai jora no samung phanangya hangkai ungya 5 বছর nung MLA ungkha abo 50 বছর ni bagai nung ungya nini je wansuk mani no nung 5 বছর ni bising ek salsa thangkang kai salsa khosokha nung o bisibani bising no nung khlaidan bagai nung yapri mari nai bisibah mani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bising no ungkoi maya jemon ang sanan musung je IPF ni borogrok Mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk busago ung tongkha ek loge borok salayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tongtuise Baksa MLA মন্ত্রী hinga IPF tini 2018 no kok sawo nungsaya hi thak thang sauka মানে পয়তো চালায়া ni bodol ni borok baisi poito salaya je poito saya hindi je jaga thangka aro bo poito saya ang Tipramotha phai derakha la hintong abhai rok tako ngai nung 5 বছর ni bagai nung MLA ungkha nung bankun receive nung aro kok sanaba saman nung yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungkai bolong bisingo thango hinga nung kok sai tongkha tar mane 18 mora bor mora longtrai sakan tango hungkai Tiprasana thokong na bogai bokhabu prawai dofani bagai sai tongkha sana jaga se salia parliament salia nung ekjon MLA ung phagam ke 50,000 voter ni malik na 50,000 borok ni awaz ni saijung ni awaz thayabla ani kising member bo haibla 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইদা মন্ত্রী সে উংজা যত ভি মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল না নাইকল নাই বুকুং বারানো নাইকল নাই খাতা খোলো কাহিকে নুগো বলে লেটা পেটা আউন বাগানে হিনো জরা কেবনো নাইসিং তংয়া ইয়াগো গরি তং তুই ফানো চুং উগো তুই ফানো জরানো নাইকল দিতাবো WhatsApp Facebook www.com ni jora aun mana jorano samung thepadi ani siar hamya tongthong ani samung ja hamtong ani kanmani kamchuli hamyang tong ani samung ja hamtong siar power money rang tongthai gari kaham gari milik nugo bile ang thamai kasle tongoi bile tamba abo gaun bageno abo bunyono dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tagbo hai phayo kai e interlocutor fibro ka kaham place hai na chung hai ungkha abo ani saliye ang tabu rectified playano noi wan sunda nangta saya mang se salaya nung saya abo ni saya to ka phali kaham layano hi salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro norok jora kedik maromoi nai to mani bagai chung pok lamo salaika interlocutor atari phainai bar tagi phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainani bagai baksa khaya aborna tui gusi sukroi salai interlocutor man kheno chini dofani tipasa dofani jungal pai thangka haiya apani lokoro obo hai goma
tongmani jorao topic rokno tui sung nok ni bwskang tui phainai ini joratei interlocutor ni koglam salaimani pandao chini boran kunang bidu deba mai kok salaimani ini joratei asukno jotono norokno hambai maro nai tongmani babi hambai hambai tabuk je Tripura hasteo Roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangjak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk ke kok borok Roman script bangla bai nai CBC abno tui je Tripura sarokbo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masrinai ba amhai sanmung kisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o dokona hamjor ba ani je srungma tui srung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema srungnai te Roman script bai sruma purnai atarma asi soni sika aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sorot deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি ti kothao ang nukha apro kok borok bai phaika do saksai phekai to sini gorong sason santini pharo kobni phekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur kok boros na man anu khare samukta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা pore di angkai sini kok boro ni jini basabai tamungo omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabugo bitoko kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro amal hoyto na simon derajak karon chini rajarok se kok borono kono groto silenga kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang tago manipuri rajarle manipuri language tongo even borok jokhon ngko pro sadharon kisisa borok si manipuri rok asamoyo chini songhal teke bangu hapa India joto khok anga kentu borok bangu ga manipuri rok tini the 8 schedule je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak schedule 22 ta language kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Nkai Maithili Malayala Manipuri Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Sautali puilano joto khapamni takhoktai boksong nai tongnai joto no khapamni hamjakma seisiba yaparo in khebe je hasteo tongmani jora rokno te je chung problem abo ngai ang khalsa dabuna answer na nangnai na so full Tripura saro abuna answer na abo noron wan sukti Tripura saro ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang chini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bui hunai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura mo thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing coba khaitu nga tini ani kokno ang tamu ba sinai ani mane kokno ang tamu ba sa ang ko sinai Roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni Sanskrit ba da sinai just ba sinai
kaisa ba an अधिकार दं ता मोसिनाय आं जे मुसुं आबो नang सिमान तमखाय तिनि नों खरसा हास्टेन मन्त्रि नै तिनि अबहाय ताय आं हाति प्रासानो जों हाति प्रासानो नों बांला बायनो मासिनो होनो इम्पोज खालाय मानिया फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब टोटली इलीगल ताय टोटली वायलेशन ताय टोटली अब ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 porinai betu no joton lagi ara close 1 2 3 4 5 ni kebama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihim tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khorsa no omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya pun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khalai manya khalai kya kaino bini against direction complaint case khalai manu tab bo kharsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मासिने नि सानाय थाजि नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया आव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो sosial media phai jotono salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khainai jotono la salai ken sabla khainai sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no जों दिनै 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tomka abno sung choba khama ang to kabama ko bosaka 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि जाब्ला जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दं आरो गोबां खाथि दं जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बे लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आप्रुव हमनाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायनो केलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायनो साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्ट फाइनो जों जेप्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइला फुरुखा वीकली हाति बासा कायसा काति खलाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरफु बिहुमरा सरकारनासो जों तिखलाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बागु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फुरुंगै मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागै हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सिउ हुंका हने सब न तामो सिक परिमाण सा का बांग्ला स्क्रिप्ट
te adora rogo aba hakesin boro khasiya khai bangla script ba mu chiru khaka even je boy senior bo bangla script ba no senior surung ka even chini ex-7 Dr. Atul the Burma bo wa haino 1980 dang na bo no bangla script ba suya ku award prize of man ka te plus bo kok borok ni tamo chairman tong purbo bangla script by no master ni bon CBC budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabna du sunai nin boro se kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kesana ni siru khogi tini Roman script sung dai khai sung tini kemun egin so ya Bengali script ni egin so boya sung tom kha sung tam nai chin kok borong no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik mu plus je tabu English medium je pori phai tong nai ro kiba je Bangla medium pori tong khano Roman script ben ka kai borok tem kahan ka poribo manu e aba hai khai tini chin kok borong no tem saka kuso ti sana hangka kai jeng Roman script ni mas yu tam bagi hangka kai kok borong ti sana hangka full prithibo full walo tamu nini British pana phai kya European country pana phai kya nini Latin America ni hati pana phai kya je borok kok borong no singna thanga kai jokot borok Roman script bolde borok mani tong alphabet tam abo saino man tong kai kok borong no borok automatically borok serungi manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla samama wan je kok sane wan saran bangla man enga afur se nang tini puila kok borok sungna ka bangla smas nang nai bangla serung man porosa kok borok serung nai enga bangla serung pakai ka bokok borok serung na musuno bini ki jora to bini ekta time period tong na enga interest ba tong na enga tini nini ane kok no sana ni script sudan thangtani tini manik saha handi tini jekono government no jatong jekono borok handi borok sabo ane kok na tam ka sine aba ane borok se disha na nai bin thane kono right kri bos sarkar ni chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tongtho bini thane kono right kri je aba ka sine abun bagan tabun na ka chen bini against manik sahan against so jeng state atrocity case jeng khlai bo manu ta haibano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judino bo obono withdraw khai out borong je demand khaimani abono jeng mar nai khani bo judino sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini kok borok Roman script sinyani saba kaswiman abang tini challenge kara kem kaswiman la tini khapangni lupurok narno jotono lamsogo tamninke tabukni I jorawo Roman script no tuyi hastewo tika saroni bisingo tika sotofani bisingo khana gajak abono kitingei जोंनि Roman script tai interlocate ono te tini chini program chini haisha paika tini chini borong gunang bitu debama nono lamsogo engke tini I hastewo tabo kitra sorokni jungjal haike ba Roman script tai interlocate ono te chini program salaine abon bage khadni takok tai buk somrono no jotono no naik dong ane bagi lamsogo engke जों दाबो सोमोन्दै फारसें थांलायसिनाय I खेपे सालथा सालनि सिगां Tripura हास्टेआव कक बरक Roman script no तुयै Tripura थानि opposition leader no chief minister je kok tum simani tamningke Roman script bangla khorbashi nai hine abono tui hasteआव ko ma jaga no
मावथानि भाषिंतै फनंथुं गोबां एनजिनि भाषिंतै गोबां जागायाव रोमान स्क्रिप्ट तै लामा हिनबोथ डिमान्ड खालाय दंमानि आबनो ताबुक भाइकेल फिर बाहाय बो भाइके चिनि रोमान स्क्रिप्ट थानानै थांगांगाय आबनो बो भाइके जों बुसकानि साल जबा खायनाय एबा सानमुं आदाय खायमानाय बो भाइके मुनि नेराला हिस बाहाय इ कक थाइनि बिसिंग हुंका अब लाइबुमा किसा मास हतनो 1967 नि सिमी TUJS आसायै TSF आसायै TUKS आसायै रोमान स्क्रिप्ट रंनि ककनतुयै 6 शिड्यूल रंनि ककनतुयै जे आंदोलन खलाय फैमानि ओ आंदोलन खलाय फाइते फाइते जे बरक पयलानि TSF नि जनरल सेक्रेटारि जेनि फिथांजाखा नगेन्द्र जमातिया जे पूर्व मंत्री उंगो 1988 आफ्रो सुधीर रंजन मजुमदार का मुख्यमंत्री आफ्रो जों कॉलेज रगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जों एक्टिवली जों खलाइतों ओ आफ्रो न सुधीर मजुमदार अब एप्रूव खलाइ दिसिनाय हिने सामानि आफ्रो के चिनी बरक दि बिसिंग हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनी दफ अजरावो बुसक बो बिसिवाबो 1988 89 88 तो फाइका सरकार TUJS बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकेन लगे लगे खलाय 89 नो अब चेंखा इनका ओ अप्रुव चिनी तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगो लाइबुमानो ओ अप्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि अपन भाइ गसे जाक अप्रूव इनका अप्रूव चिनी स्वर्गीय चिनी कुचुगो तंगनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा ए फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल तो वो फाइल जे कमाई थांगा अप्रूव जों TSF तंफ्रुव कक बांलेखा कक सालायका नुं TSF पहिले जनरल सेक्रेटारि उंगय आंदोलन खलाय फाइसे TSF नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यंत फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलाय तंग हंकल बाहाय नैबा उलले फाइल जे कमाई थांगा उलवो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा अप्रूव रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकाकाय गथगो हनै ताल पर्यंत आबनि चर्चा रब चले तंग आबरो तालबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरबो इनकाय अप्रूव उंगलिया सुजुग फाइका कै जेनि तैकासा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका जेनि बुनि दफानि बरक इनका ओ अप्रूव जेनि पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन अप्रूव more than 80% चिनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरगनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यंत 80% बरक रक न आप्रो जत समीक्षा नाइ लेखा जत फॉर्म फिलअप खलाय लेखा आप्रो जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय लिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरक सिकाकै गथगो इनकाय अप्रूव ओ कमिसन नि बिसिंतिबो ताक पर्यंत एप्रुवल उंग्या ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख जेनि बरमगदां मुख्यमंत्री एप्रूव खलाय सावै दिखा जा CBSE बा TBSE ओ जदि कक बरक परे नानि हंकाय कक वान जि स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फुरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हंकाय कायसा CBSE बा ICSE बा TBSE ओ একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবন উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগিন কক ব্রক সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 नि চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবন চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মাহাই মা তংজাক্কা তাবুক হেঙ্কায় यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य वो जे कॉलेज रग अब जे कक रक सब्जेक्ट पढ़ाई रक बा फुरुंगनाय रक
পরীক্ষা লিনাই রক প্রশ্ন খাইনাই রক আবো তামো সাকা নরক কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাই না ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা রেদি প্রফেসর রক মাস্টার রক একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানে থানায় 2018 নিচে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব বরগ রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তিরগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রক দি বিসিংগ যে নাই নাই মানে প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরক ন সুই থকজাগো পরে থকজাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সুইও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন হংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আভ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাই অলমোস্ট এপ্রুভ উংনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আভ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো চাই টংকা একাই 1988 উব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kasujaka tabukbo chini borok ni bagaino obo kasujaka kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pol thokjago subu sui thokjago aboni bising no chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বৈরাগী রক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ুং গনাংৈ বরক সহজে সুরুংথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুংনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তারবা কম্পিউটারনি বিসিংনো চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানি হিংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুইও আং নুখা যে বরক দেবনাগরিক নো সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো ইংলিশ বাইনো সুইলাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা ব রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেমানি ভাষা হাঙ্কাই ইনকা ইংলিশ ইনকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রক নি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলপ নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হংকাই চুংই কুনা খাই তং জাক বলং বিসিংগ ত্রিপুরা সারক ব ও কক থাইনো নাহারই সুয়ই চিনি কক থাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাই ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানসে আউন বাগাই ন যেবার ওয়ান সুংনাই সুইকুরুং আং নংনি চ্যানেল নংনি মিডিয়া ni bisingti ang sidani musunglo ই বদল কাহাম ই বদল হামিয়া ই বরক কাহাম ই বরক হামিয়া আবনি কগিয়া আসলকে লিডারশিপ ডাইনামিক লিডারশিপ नि ऊपर डिपेंड खायो बाबू नुं बीजेपी देखलाय कांग्रेस देखलाय सीपीएम देखलाय हाया नुं तामनाय फेवरेबल बजागा आनी भाषानो काखलुक तो निले बुइनि बरक दे नाखि आनि बरक आनी भाषानो काखलुक तो निखानके बुइनि तामला तामो लॉस abon manai nai gai buini dofani borok to nini abono sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanani musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo
tabuk Tripura University wase kok borok no Roman script baibo engkai Bangla script baibo পরীক্ষা bo nai tong প্রশ্ন bo khlayo প্রশ্ন uttor ni answer no bo marking khlai hangkai CBSE ta mongya tong nai ba TBSE ta mongya ung tong nai ba aboni bagene salayai taisa rectification ungoi de man ungoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagene salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulogo tongya oi beskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung nok sabatong wansukurung nok sabatong sabokok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho engkai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jagade kusuk nisimi haseung no aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ungkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইনো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবো সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবো एग्जांपल से অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংগইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abole jot intellectual jot wan sug kurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamusum engke nung je thasing saka 1989 Bahasa Komisi Negara Sudah dan Bom dia, Magendra Jomatiano, file okroine approval kasus jaka. Ini kok bay. Approval sini baru kasuta. 2018 wo jepro biplab ni abang chief minister tongkro approval sini baru MLA kasuka. Tabu ini 2023. Norok ni BJP habang gotong nai tabu jono jati murca ni berarti ke tamne bagi sering tong. Aboni tamu movement abo tiklai dika abo salaiyakho abo salai tong bisingo engkai salaimani bagino to pag porjonto lama tongkho salaiyaya salaimani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri lama mothakjak thangka haiya salai tongo aboni bagino abo ba roman script no tabu khaina engkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagai শুধু BJP khlainai borok rok ye bole jotone bole aro thuruk sahi chiri ayo je umi tongmani je tabo mothani phasingti bo kobang ma kharang tisai tong kobang ma kami amsani NGO ko amai kharang tisai tong ke tabo umi tongman jaro je barni ni sung tongmani ok borok rumani script no ti amno ti no ni phasingti jonojati mochani phasingti tam kon step na na harsa kana na harsa nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok samo abo nahar jang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to jotodin basi totodin siki bar ses nei mani hahai abo chung saiman ble yakung khai tongphane ni bakhana khai mai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu difana nini pholana to muthu mai able abo boiragi dok gan resabmani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai engkai nini chuk bandibe muk bandibe koran bandibe kemone nung sanan musungnan na nung saya hangkai ungya abunang saka abo je bujinai to buji thong buji ata bo jesuk khanafam bujiliya nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini loss ya abo nini besab betui busuk bongni solos hingkai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yakpatala ni ha kemaya ungnai hingkai ba
nungta ni bagai saya tongai ba borok joto no theinai sabla hamurung na phaiba kot bigani rok joto no thithangbai bele nini saphai no nung saya hangkai abo tamani bagai naiba je borok sanani jaga saya motokban jaga motokya pugman jaga pugya situti saya hangkai abo sia haino aun bagai no je borok ni kok thai nangmani jaga bo nangnai hingkai nangmani jaga nangri thong obti hini ang wan sugota hingkai ang nugya di pramotha ungthong TSF ungthong TISF ungthong NGO ungthong bibinno society ungthong buko ang nugya bla ang thaisa mungse samanya ko hingkai abon bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau Hingga tabuk kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisin ke kabang ma hai. Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right daw tongo kebo ni language of Haino Sheri Mania. Abo tu ni 1989 ni je ST Atrocity Act ni bisin pe language na pe je case claimano affair claimano je kabang ko asailai to mani je jini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani ko thaina binai khaimani na affair claimano je ko ngi awai ngi to mani abno tu ina nung bo hake apilo ngona je basana tu je kono boro rok ampi khlaikan ke ai raida thangi abono affair claimano mani na সংবিধান ni ain kanon bepar tang bisi sia je sinerek aboi siga ke tam sulla khaba ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimana hi sai tong hungkai tam khlaiba abona ang bar bar sawo moyur bolongo musaya pong khola jaga se mosawo peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hingkai bini o bekarang nang hingkai bolong ni wafisa bofisa rok nang nung khlaiman hingkai tam sulekha ba dito hobe korte hobe hingkai ami kormu hingkai nung bufur hinai ba khlaina manono sab yak khai tong ba hingga abo borok khlaya hingkai sititui bo khlaya hingkai siani hletai bo adam da kubung phano da katal phano samung tangjagya hingkai damra ni hlibo samung chugya gila MA pass BA pass tongmle chung tila khapara rungya se khapang phiaga kalai kithi khlai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tang hangkai sinai boror re tani porda klok tang abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tango tini keri nini chair tini tango tini keri nini bosong to tong blai bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung tlang thang ni wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani dai ba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok ka baba senaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak dengna ba nini kok thai kama ka hangkai BJP जनजाति मोर्चा ni borok rok ni hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh bangla bhashano आंदोलन खलाइते न तो तिनी पाकिस्तान बाय बांग्लादेश आलादा अंगै 1972 71 बरक स्वाधीन बांग्लादेश बानुले तिनी भाषा आंदोलन नि बिसिंतिनि फाइबले निकै नि इ भाषा आंदोलन नि जागाव थुरुकसा बाय हिन्दू बांगाली बाय हिन्दू बांगाली मुस्लिम बुलाई तांलाई थिगाइ बले किन्तु ककवान जइनो थानसा खाइना बाय हंगाय बरक जत पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खलाइकबले और राजनीति को saya राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय politics लामा तंगनाय निनी हुकुम मुकुम वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चलेनाय तम बीजेपी तंखांगकाय CPM कांग्रेस तंखांगकाय नंगमा मुया आमंदरु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नंगमा निने चाखतै मस दें पगनाय देबो पखांगा अब नंग निनी बसाबुतैनो थिनां निनी
bosangno tatara sebe hakor dama haibla aun bagai no hino jorano kok sanai haya jorano ang nung se snamna nangnai yago gori tongo jorano manage klai sung samung klaibeya thotai kaham tongo mukti thangya amti tongle thik amti haina jorano no naising tongya tabuk se jora this is the right time hinai angkai wansugota karon nini kogno chungtai accept khlailia hiya bharatiya janata party political party emon ekta party borok ni bakhana wansugo tini khlaifana tai nina rectification ungi mano tini haifana tai nina ungi mano BJP hai ni Tripura Sarok ni protection khlaidani bagai je naimani abo tai kuni political party naiya gabun bagai na ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ও গোबां এমএলএ রক দङ আবো বমতি খ্লাই আগম গানাं যে বরক রক আগেও রোমান স্ক্রিপ্ট চাইয়া দেবনাগরী খै চাবো কগওয়ানজি খै চাবো हिनै साबरक खापां स्रांग्रिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihor aun bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dia nini wansuk mani no ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai piria hangkai nobar ba phana ma pinai abule sabo hangkai aun bagaino jorano naising ta tong de yago gori kantutui nung 11টা মিটিং হিসাকা ইয়াগো খে গরি তঙ্গ nung thang soi ke 12টা omtui nok leadership ba omtui rok wansuk purung rok nogo asuk ta tongja sitong dora bu khosri baita jeng paithak phasing thanglai chinai paithak sumung kaisa tongnai je roman script sanai tiprasa dopha ro sanna riya kono bagai manya okok be sanai nang je asuk explain khai tongmani je mane tabu bojara tong ko salainya ni বা সামলাইনাनै सामनाय borok सानखाय रोंनाय borok bai सामनाय borok मिलिलायसे जे सामनाय मानलायि मानो जे नोंगो कक साना नायनानै जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द खरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन लगा नों साना लुकुरनो क्लियर के सारि बुकु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर के सानबायको nung to kok samsung mani abo anau elem bagoset